Hello my dear student, welcome to our channel Jitu Sir Study Point. पिलामाने नवम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर तृतीय अध्याय टिश्यू तंत्र को आलोचना करवा विषय को आलोचना करवा टिश्यू तंत्र टॉपिक को बुझा जदि चैनल टी को नुआ कर तेबे प्रथमे या को सब्सक्राइब शेयर एवं लाइक करियो। ठीक अच्छे एबे टिश्यू तंत्र टॉपिक को आम आलोचना करवा। देख जीव जगत रे समस्त प्राणी व उद्भिद मानकर शरीर किंबा एकाधिक कोष को नहीं गठित। आम सब जीव मान शरीर आमे गोटे गोटे जीव आम मनीष जाति मनीषर आम मनीष कथा जदि चिंता करवा तेबे आमर नखर गोटे प्रकार कोष चुटी गोटे प्रकार कोष गोड़े गोटे प्रकार कोष देखा मिले बहुकोशी। ठीक अच्छे बहुकोशी प्राणी आउ कौन रहा ना एककोशी जीव मानकर समस्त जैविक प्रक्रिया गोटे कोष द्वारा संपादित होता बेले बहुकोशी जीव मानकर भिन्न भिन्न कोषरे गठित जोटा मुझे कहली आम हूँ बहुकोशी। तेणु आमर भिन्न भिन्न कोषरे गोटे नखरे गोटे हाथरे गुड़े पेटरे ये सब विभिन्न प्रकार विभिन्न भिन्न कोष मान को नहीं गठित। ठीक अच्छे आउ कौन रहा विभिन्न अंग अलग अलग भाव समस्त कार्य संपादन करिथांती। ठीक अच्छे उदाहरण सब एककोशी एमोबा खाद्य ग्रहण करिवो से चलन श्वसन मध्य करिवो प्रजनन इत्यादि समस्त कार्य से ही एकमात्र कोष द्वारा ही संपादित होता है। बहुकोशीय जीव यथा किए मनुष्य उद्भिद मानकर उपरोक्त कार्यगुड़ी को संपादन करने सकाशे अलग अलग अंग प्रत्यंग रही है। यही अंग प्रत्यंग गुड़ी को विभिन्न प्रकार टिश्यू द्वारा गठित होता है। क्लियर एत गोटे बुझीगला भिन्न भिन्न कार्य करने भिन्न भिन्न अंग दरकार भिन्न भिन्न अंग पाई भिन्न भिन्न कोष मध्य दरकार। ठीक अच्छे आसला किए टिश्यू संस्थान। देख कोष मानकर समाहार को स्थूलत टिश्यू कहा जाए। वैज्ञानिक फाहांक मतरे समजातीय कोषर उत्पन्न एक प्रकार कार्य संपन्न करुवा कोष मान समाहार को टिश्यू कहा जाए। तेणु समजातीय व संगठन विशिष्ट अनेक टिश्यू सामूहिक भाव में शरीर एक निर्दिष्ट कार्य संपादन करुथिले ताहाको एक अंग कहा जाए। कौन कहा जाए ताहाको आमे अंग कहवा। उदाहरण स्वरूप हृत्पिंड यकृत पाकस्थल इत्यादि सेहीपरि पत्र कांड चेर इत्यादि उद्भिद शरीर विभिन्न अंग केतेक अंग मिसी एक संस्थान गठन करिथांती। एही अंग संस्थान साधारणतः प्राणी मानक शरीर में परिलक्षित होता है। रक्त संचालन संस्थान परिपाक संस्थान रेचन श्वसन इत्यादि अंग संस्थान गुड़िकर समाहार जीव शरीर गठन संभव होता है। किंतु आमे एठारे केवल टिश्यू विषय आलोचना करिवा। का विषय आलोचना करिवा टिश्यू विषय। साधारण टिश्यू को उद्भिद टिश्यू और प्राणी टिश्यू भाव में विभक्त करा जाए। प्राणी मानकर कोषरे कोष भित्ति बा सेलुहाल नथिबारु शरीर सेमानक टिश्यूर गठन कार्य प्रणाली उद्भिद टिश्यू ठार संपूर्ण अलग। अर्थात आम मान कोष आमर जो ऊपर जो झिल्लीटा अच्छी ताको आम कोष झिल्ली बोली कहूचे किंतु गछर जो ऊपर अच्छी ताको आम सेलुआल बा कोष भित्ति कहू जेटा आम कहू बक्ल है। तेबे एबे आम आलोचना करवा उद्भिद टिश्यू। क्या आलोचना करवा उद्भिद टिश्यू। उद्भिद शरीर विभिन्न प्रकार कोषर एक समाहार एककोशी जता क्लोरेला ओ अनेक शैवाल जातीय उद्भिद गोटे कोषरे गठित। यही एकक कोषटी जीवर जीवन धारण पाई आवश्यक समस्त कार्य करिथाए। किंतु उच्च श्रेणी उद्भिद मान शरीर भिन्न भिन्न अंश विभिन्न प्रकार कोष को नहीं गठित। तेणु से समस्त अंश गुड़ी को गठन और कार्यनिर्वाही सामर्थ्य मध्य भिन्न 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 भिन्न। उच्च श्रेणी उद्भिद मान विभिन्न प्रकार टिश्यू देखा जाए। आकार स्थान कार्य और विकास को आधार करी टिश्यू को साधारणतः दुईटी मुख्य भाव में विभक्त करा जाए। कौन कौन पिला माने
एक नंबर आसिला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, 2 नंबर आसिला स्थायी टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पुणी कौन ना उद्भिद जीवन चक्र रे जुग्मजरे जाइगोट विभाजन घटी भ्रूण सृष्टि हुए। प्रारंभिक अवस्था रे भ्रूणर समस्त कोष विभाजनक्षम रही थाए। परे परे भ्रूणकोशर केतेक अपत्य कोशरे एही विभाजन क्षमता बलवत्तर रहिबा जोगु उद्भिदर वृद्धि संभव होइଥାଏ। तेणु भ्रूण टिश्यू ओ ताहार विभाजनक्षम अपत्य कोशमान मुख्यतः मेरिस्टेमेटिक टिश्यूर अंतर्भुक्त। एगुड़िको विभाजन क्षमता मृत्यु पर्यंत बलवत्तर रही है। यही टिश्यू को उद्भिद समस्त पत्र चेर डाल फूल इत्यादि सृष्टि होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थिबा स्थान को मेरिस्टेम कहुए। कौन कहुए? मेरिस्टेम कहुए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूर गुण कौन पिला माने ना एक नंबर देखिबा कौन देखिबा एही प्रकार टिश्यू छोट छोट जीवंत कोष समूह को नहीं गठित। एही कोष गुड़िक विभाजनक्षम जीवन सारा रही है। कौन ना कोष गुड़िक आयतकार और कोष भितर अंतकोशीय स्थान रही है। तेणु यही कोष गुड़िक परस्पर सह संयुक्त। 4 नंबर कौन आसिला कोष भित्ति साधारण पतला। 5 नंबर कोष गुड़िकर कोषजीवक भरी होई रही है और नेष्टि सुस्पष्ट। 6 नंबर आसिला कोषरे रसधानी छोट। अंतर्जीवीय जालिका माइटोकॉन्ड्रिया लवक आदि अंगिका प्रारंभिक अवस्था रे थाए। 7 नंबर कौन आसिला ना कोष गुड़िक विपाचन प्रक्रिया खूब तीव्र। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूर प्रकार भेद एटा गला तार गुण गुड़िक यार प्रकार भेद विषय देखिबा। स्थान आकार और वृद्धि इत्यादि विशेष में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभिन्न प्रकार होता है। विकास अनुजाई यह दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे प्रारंभिक मेरिस्टेम, द्वितीय उत्तर मेरिस्टेम। एबे पढ़िबा पिला माने से प्रारंभिक मेरिस्टेम कौन ना एक नंबर प्रारंभिक मेरिस्टेम कौन। प्रारंभिक मेरिस्टेम साधारण एही टिश्यू उद्भिदर कांड व चेरर अग्रभाग रही प्रथम देखा जाए। यार विभाजन द्वारा कांड व चेरर वृद्धि होगा संगे संगे शाखा व प्रशाखा मध्य सृष्टि होता है। क्या जो ना प्रारंभिक मेरिस्टेम जो 2 नंबर आसिला कौन उत्तर मेरिस्टेम। एही टिश्यू उद्भिदर प्रथमरू न थाए। एकजीवी पत्र उद्भिदर आदौ देखा जाए नहीं। प्रारंभिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उत्पन्न केतेक स्थायी टिश्यू पुणी विभाजन क्षम होई उत्तर मेरिस्टेम टिश्यू सृष्टि करती। एही विकासर परवर्ती अवस्था हेउथबा जुगु एहाकु द्वितीयक मेरिस्टेम विकासर परवर्ती स्टेज रे हुए। तेणु एहाकु द्वितीयक बा मेरिस्टेम उत्तर कहा जाए। ओके देन एबे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विषय रे पढ़िबा। उद्भिदर विभिन्न अंश अनुजाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भाग में विभक्त कराई। 1 नंबर हला अग्रस्थ मेरिस्टेम, 2 नंबर हला पार्श्वस्थ मेरिस्टेम, 3 नंबर हला अंतर्विष्ट मेरिस्टेम। ठीक अच्छे। एबे पढ़िबा अग्रस्थ मेरिस्टेम विषय रे। यार कांड चेरर वर्धिष्ठु अग्रभाग रही सेमानकर दैर्घ्य वृद्धि कराए। शाखा डाल चेर पत्र और फूलर उत्पत्ति यही मेरिस्टेम टिश्यू द्वारा ही होता है। जेहेतु ए साइट जे चित्रटा देछि पिला माने देखो उद्भिदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूर से अग्रभागर जो पिरामिड भाया मुझे तुमको कही से अग्र धीरे धीरे बड़ होगी से संपूर्ण गछ बा डालर आकृतिटा संपूर्ण भाव वृद्धि पाए। ठीक अच्छे। तापर 2 नंबर आसला कौन पार्श्वस्थ मेरिस्टेम। यह कांड और मूल अनुलंब पटी भाव रही है। यही टिश्यू पाई कांड और चेरर अधिक मोटा। अनुलंब माने सीधा भाव में। ठीक अच्छे। अनुलंब भाव में माने जदि गछटा एमती थी तेरे राउंड चारिपटटा जेटा को कहते। ठीक अच्छे। आउ कौन हुए यही टिश्यू पाई कांड और चेर अधिका मोटा हुए। क्या ना पार्श्वस्थ मेरिस्टेम पाई। ठीक अच्छे। एबे पढ़िबा 3 नंबर कौन अंतर्विष्ट मेरिस्टेम। यह साधारणतः एक बीज पत्री उद्भिद मानक कांडरे थिबा गंठी उपरे ओ समस्त पत्र डेम्फरे मूलरे रही है। यही टिश्यूरे थिबा कोष मानकर विभाजन द्वारा गंठी उपर पबर लंबरे वृद्धि हुए। कौन हुए ना गंठी उपर पब अर्थात पब पिला माने तुम मैंने कौन जान यहाँ धर जो गोटे गछ हुए एठी गंठी आकार रही है मेनली एठी गोटे गंठी एठी गोटे गंठी एठी गोटे गंठी। यही 2 गंठीर मझी अंशटा को कौन कहुए पब कहुए। ठीक अच्छे।
ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଏହି ଟିସ୍ୟୁରେ କୋଷମାନଙ୍କର ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଠି ଉପର ପବର ଲମ୍ବା ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ, ଏଇ ପବର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣ୍ଠି, ଏଇ ଅଂଶଟା ଏଇଠୁ ଯେ ଏଇ ଅଂଶଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏମିତି ତଳ ପବର ମଧ୍ୟ ହେବ, ଉପର ପବର ମଧ୍ୟ ହେବ, ଏମିତି ପବ 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 ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛଟି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପବ ଏଇଟାରେ ନରମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ପତ୍ରର ବକ୍କଳ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସପୋଜ୍ ତୁମେମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ ପବର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି, ଏଇ ଗଣ୍ଠିଟାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ବଢ଼େ ହେଲା, ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ଜାଗାରେ ନରମ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆକାରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖେ। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ବଢ଼ିବା ଏବେ ଏଠି ତ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିଲ, ଏଇଟା ତ ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଟା ଚାରିପଟେ ଥିବ ଏଟାକୁ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ର ଫୁଲ୍ ଡାଇଗ୍ରାମଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଡାଇଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ। ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋଷମାନଙ୍କରେ କ୍ରମ ବିକାଶ ଓ ଗଠନ ପୃଥକୀକରଣ ଘଟି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ଶରୀରର ଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସଜାଇ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆକାର, ପ୍ରକାର, କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ତର ଟିସ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ଟିସ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଟିସ୍ୟୁ। କ୍ଲିଅର? ଏବେ ତାର ଡାଇଗ୍ରାମଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଟିସ୍ୟୁ, ପ୍ରଥମେ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ, ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ। ପୁଣି ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ, ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ। ପୁଣି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି? ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରଳ ଟିସ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଟିସ୍ୟୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ସରଳ ଟିସ୍ୟୁ। ସରଳ ଟିସ୍ୟୁକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପାରେନକାଇମା, କୋଲେନକାଇମା, ସ୍ପେରେନକାଇମା। ପୁଣି ଜଟିଳ ଟିସ୍ୟୁକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଜାଇଲେମ୍, ଫ୍ଲୋଏମ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଟିସ୍ୟୁର ଯେଉଁ ବିଭାଗକରଣ ଅଛି ତାକୁ କିଛିଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଯେଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ଏବେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ସରଳ ଟିସ୍ୟୁ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ସରଳ ଟିସ୍ୟୁ। ଦେଖ, ସରଳ ଟିସ୍ୟୁ ଏହି ପ୍ରକାର କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ସରଳ ଟିସ୍ୟୁ ମାନେ ସେ କହୁଛି ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ, ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର କୋଷରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ ହେଲା। ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପାରେନକାଇମା, ଗୋଟେ କୋଲେନକାଇମା, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେରେନକାଇମା, ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ପରେ ଆସିଲା ପାରେନକାଇମା। ଏହି ଟିସ୍ୟୁରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଗୋଲାକାର, ଡିମ୍ବାକାର ଓ ଢିଲା ଭାବରେ ସଜାଇ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଢିଲା ହେଇ ସଜାଇଥିବ ତା ଭିତରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ନିହାତି ଥିବ। ସେଇଟା ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଯେଟାକୁ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ଓ କୋଷ ଭିତ୍ତି ପତଳା। ଏମାନେ ସେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଜୀବନ୍ତ, ବଞ୍ଚିଥିବା କୋଷ ଭିତ୍ତି କେମିତି ନା ପତଳା ଥିବ। ଏମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ପାରେନକାଇମା ପତ୍ର ହରିତ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେହି ପାରେନକାଇମାର ପତ୍ର ହରିତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଓକେ, ସାଧାରଣତଃ ପତ୍ର କୋଣ କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁକୁ କୋଲେନକାଇମା ଥିବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ପତ୍ରରେ ଓ କୋଣ କାଣ୍ଡରେ କିଏ ଥାଏ? ଯଦି ପାରେନକାଇମା ଥିବ ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲୋରେନକାଇମା କହିବା। କ୍ଲିଅର? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଜେରୋଫାଇଟ୍ସରେ ଥିବା ପାରେନକାଇମାରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବା କଇଁ ଫୁଲର ପତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର କାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବ ନଳ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ସେଟାର ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଣିରେ ଭାସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲ? ଏହି ଟିସ୍ୟୁକୁ କ'ଣ କହିବା? ଏରେନକାଇମା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିବା? ଏରେନକାଇମା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉଦ୍ଭିଦର ତ୍ୱଚା
କର୍ଟେକ୍ସ, ପିଥ, ମେଜୋଫିଲ୍ ଆଦି ପାରେନକାଇମା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଦେଖ ଏଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଢିଲା ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ କର କିଭଳି ଭାବେ ଛେଦନ ହେଇଛି ଦେଖ, କରେ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଭାବେ ଛେଦନ ହେଇଛି। ତେଣୁ କେମିତି ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଫାଙ୍କା ସବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ତାପରେ ଆସିଲା ଅନୁଲମ୍ବ, ପ୍ରସ୍ଥଟା ପ୍ରସ୍ଥ ଆକାରରେ ଛେଦନ ହେଇଛି, ଏଟା ଲମ୍ବ ଆକାରରେ ଛେଦନ ହେଇଛି, ମାନେ ସିଧା ଫଳା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଟା ହେଉଛି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମଧ୍ୟପଟ୍ଟିକା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଭାକ୍ୟୁଲ୍ସ, ଜଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଜଳସ୍ଥଳୀ ଯେଟା କୁହନ୍ତି ଅନୁଲମ୍ବ ଛେଦନ। ବୁଝିଗଲା। ଏବେ ପଢ଼ିବା ପାରେନକାଇମା ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏବେ ପଢ଼ିବା କୋଲେନକାଇମା ପଢ଼ିବା। ଏହି ଟିସ୍ୟୁର କୋଷ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନ୍ତ, ଲମ୍ବାକାର ଓ ଦୁଇ ପଟରେ ମୁନିଆ ହୋଇଯାଏ। କୋଷଗୁଡ଼ିକର କୋଷ ଭିତ୍ତି ମୋଟା ଓ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଲିଗ୍ନିନ୍ ଥିବାରୁ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଟାଣ ଓ ନମନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ଚେର ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବଙ୍କେଇ ପାରନ୍ତି ଓ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। ପତ୍ରର ଧାର ଓ ଡେମ୍ଫ ଏବଂ କାଣ୍ଡର ଅଧିତ୍ୱଚୀୟ ବା ହାଇପୋଡର୍ମିସରେ ରହି ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। କ'ଣ ଯୋଗାଇଥାଏ? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର କୋଲେନକାଇମାର ସ୍ତର ମୋଟା ହୋଇଥିବାରୁ ବେଳେବେଳେ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଏହା ସାଧାରଣତଃ ନଥାଏ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁରେ ପତ୍ରରେ ଥିଲେ ତାହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହାକୁ କ୍ଲୋରେନକାଇମା କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର। ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଛେଦନ, ଅନୁଲମ୍ବ ଭାବରେ ଛେଦନ, ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଫାଙ୍କା, ଏଇଟା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ମଧ୍ୟପଟ୍ଟିକା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଅନ୍ତର୍କୋଷୀୟ ଶୂନ୍ୟ ଅଂଶ, ଭାକ୍ୟୁଲ୍ସ ଏସବୁ ରହିଛି। ତାପରେ ହେଲା ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା। ଏହି ଟିସ୍ୟୁର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମୃତ। ଏହାର କୋଷ ଭିତ୍ତିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲିଗ୍ନିନ୍ ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ଥୂଳ ଓ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଟିସ୍ୟୁକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ତନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କୋଷ। ଏହି ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁ ନଳିତା, ଛଣପଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦେଖାଯାଏ, ଇତ୍ୟାଦିରେ ଥାଏ। ଓକେ, ଏଇସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରେନକାଇମା, କୋଲେନକାଇମା, ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା ସବୁ ଜିନିଷଟାର କ'ଣ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଛେଦନ ଆଉ ଅନୁଲମ୍ବ ଭାବରେ ଛେଦନ କରି ତାକୁ ପିକ୍ଚରଟା ଦେଖା ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୃଢ଼ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ୟୁଟିନ୍ ଓ ସୁବେରିନ୍ ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପଥର ଭଳି ଟାଣ ଓ ନିଦା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏକାଧିକ ମଞ୍ଜିର କଠିନ ଅଂଶରେ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି ଜଟିଳ ଟିସ୍ୟୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଛି, ତ ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କରିବା ତେବେ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯିବ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ। ତୁମ ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା କିମ୍ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ସେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ପଢ଼ାଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।